لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لمن يميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sehat Pak De. Alhamdulillah. Hujan sebentar doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat istiqomah. Sehingga di malam hari ini kita masih bisa mengikuti kajian pada maghrib. Insya Allah pada kesempatan ini kita masih akan membahas hadis dari Arba'in An-Nawawi. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebenarnya hari ini bukan jadwal al-fakir, tapi jadwal Ustaz Bilwahri. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita istiqomah. Jadi al-fakir mohon izin untuk mengisi kesempatan. Diizinkan ya? Baik. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-14 itu berbicara tentang di antara sebab dihalalkannya darah seseorang. Nah, ini jangan salah pengertian ini. Dihalalkannya darah seseorang, oh ada darah orang boleh diminum gitu ya. Karena kan dihalalkannya darah seseorang. Pengertian dihalalkannya darah seseorang ini, orang tersebut dibenarkan secara syariat untuk dibunuh sesuai dengan syariat Islam, karena yang bersangkutan telah melanggar syariat yang hukumannya dia juga harus dibunuh. Itu maksudnya. Baik. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa
illa bi ihda salasin sayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihil mufariqu lil jama'ati. Singkat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ini karena sahabat jadi mengatakan atau berkata, padahal sama-sama qala bahasa, tapi ketika disebutkan qala Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, la yahillu, tidak halal, damu mri'in, darah seseorang muslimin, dari seorang muslim, ila bi ihda salasin, kecuali karena salah satu dari 3 sebab. As-sayyibuz zani, orang yang berzina padahal dia sudah menikah atau dia sudah pernah mempunyai istri atau suami. Wa nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Berarti ini orang yang membunuh tanpa hak, maka hukumannya adalah dibunuh. Wa tariku li dinihil mufariqu lil jama'i, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad dan berpisah dari jamaah. Nah, ini tapi harus dimaknai betul-betul secara teliti, ya. Jangan mentang-mentang, oh itu hadis Nabi, kalau ada yang murtad dibunuh. Begitu ada orang murtad langsung disamperin, ditebas semua. Tidak seperti itu, kan? Nah, ini kembali lagi kita bicaranya ketika hukum ini berlaku di dalam naungan daulah Islamiyah, dan yang berhak memutus perkara tersebut juga adalah seorang pemimpin dari daulah tersebut, ya, yaitu seorang khalifah atau hakim yang memang sudah diberikan kuasa oleh khalifah. Ya, penjelasannya la yahillu damu ri'in muslimin. Kita coba ke faedah, ya. Adapun faedah dari hadis ini, yang pertama, terhormatnya darah kaum muslimin berdasarkan hadis beliau, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seseorang muslim, ya, kecuali tadi kalau yang bersangkutan melakukan 3 larangan, yang melakukan 3 pelanggaran syariat. Itu artinya menunjukkan bahwa nyawa seorang muslim itu begitu mahal, ya, begitu tingginya dihargai di dalam agama Islam. Jadi nggak boleh, ya. Bahkan dalam ayat itu dikatakan bahwa apabila seseorang membunuh satu orang muslim itu sama seperti dia membunuh seluruh umat manusia. Nah, itu coba bayangin dosanya, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa adalahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Jadi nggak keluar-keluar kalau dia membunuh seorang mukmin. Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini adalah hukuman di sisi Allah. Nah, ketika bicara masalah jinayah, hukum pidana, yaitu nanti hadis yang tadi, ya, an-nafsu bin nafsi. Adanya menunjukkan bahwa membunuh seorang muslim yang darahnya terjaga termasuk dosa yang paling besar, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak riwayat, pengadilan pertama yang akan dilaksanakan di akhirat adalah tentang darah.
Yang Muslim yang darahnya terjaga adalah apa? Muslim yang tidak melakukan 3 hal terlarang tadi. Jadi dia tidak berzina, dia tidak murtad, dan dia tidak membunuh. Maka terjaga darah seorang Muslim. Kemudian faedah yang kedua, selain orang Islam maka darahnya halal selama mereka bukan orang mu'ahad, mustaqmin atau zimmi. Jika termasuk salah satu dari ketiga kelompok ini maka darah mereka terjaga, tidak boleh dibunuh. Nah ini juga perlu pemahaman dan kehati-hatian yang lebih mendalam terhadap orang kafir yang darahnya halal. Ya, jadi kita jangan sembarangan yang memaknai. Mu'ahad artinya orang kafir yang antara kita dengannya telah memiliki perjanjian sebagaimana yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi walaupun misalkan di dalam sebuah negara Islam itu menerapkan hukum Islam, kemudian di dalam konstitusinya itu ada perjanjian dengan orang non-muslim, dengan orang kafir, dan orang kafir itu membayar sejumlah seperti zakat itu kalau untuk Islam orang kafir jizyah, ya, membayar jizyah, maka orang-orang kafir tersebut haram untuk dibunuh, ya, dilindungi oleh negara. Mustaqbil artinya orang yang datang dari negeri yang harus diperangi, akan tetapi dirinya masuk ke negeri kita dengan jaminan keamanan untuk berniaga atau berbelanja atau bekerja. Nah, jadi di sini kalaupun ada negara Muslim yang sedang berperang dengan negara Muslim, berperang dalam arti jihad fisabilillah, tapi ada orang kafir dari negara tersebut yang memang berniaga, di mana perniagaannya itu memang berjualan kebutuhan untuk orang-orang di negeri Muslim tersebut dengan satu perjanjian, maka orang kafir tersebut pun dilindungi. Ya. Zimmi artinya orang yang tinggal bersama kita dan kita menjaga diri dari kehormatannya, sementara itu dirinya harus membayar jizyah. Nah, jadi kafir zimmi ini orang kafir yang tunduk kepada aturan-aturan Islam dan dia bersedia membayar jizyah, ya, tetapi dia tidak masuk Islam, ya, maka tetap dikatakan kafir. Nah, orang kafir zimmi ini dilindungi dan dijaga. Nah, sehingga kesimpulan dari sabda Rasulullah, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, berarti darah orang-orang muslim dihalalkan kecuali tidak kelompok yang telah disebutkan tadi. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, bagusnya metode pendidikan Rasulullah SAW, di mana beliau sesekali mengemukakan ungkapan dengan pembagian dengan menyampaikan dengan cara seperti membatasi masalah dan mengumpulkannya. Faedah yang keempat, laki-laki atau wanita yang pernah menikah kemudian berzina, maka ia harus dihukum, dirajam. Dirajam itu dipendam di dalam tanah, tinggal disisakan kepalanya saja. Dan setiap orang yang lewat harus menyambit, ya, dengan batu-batu yang ada disediakan di situ. Dan bagi yang lewat dan menyambit itu hukumnya dosa. Jadi dia harus wajib. Ya sampai mati. Demikian. Kenapa kok begitu sadisnya? Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami adalah justru pencegahannya. Sehingga dengan hukuman yang sedemikian mengerikan, orang akan takut untuk berzina, terutama bagi mereka yang sudah pernah nikah, apalagi yang memang masih mempunyai suami istri. Nah, berbeda dengan hukum di kita, perselingkuhan sepertinya hal yang biasa, kan begitu. Ya kan, suka sama suka, oh bukan berzina itu namanya, katanya. Dia suka sama suka, kan begitu. Nah, itulah. Karena apa? Zina itu di sini dalam agama Islam itu sesuatu yang betul-betul
dicegah. Ya, salah satu akibat yang paling krusial adalah itu nanti akan mengacaukan yang namanya nasab. Ya. Yang namanya turunan itu kan sesuatu yang harus terjaga. Tapi dengan adanya misalkan pergaulan bebas, itu bisa nggak keluar ya nasab itu. Apa yang dilindungi dari keteraturan nasab? Jelas baik di dalam agama penjelasan dalam agama Islam maupun di dalam penjelasan medis, orang yang mempunyai hubungan kekerabatan ketika dia menjalin hubungan biologis itu anaknya nanti akan cacat, nggak keluaran. Nah, jadi kalau misalkan adanya pergaulan seks bebas kan nggak tahu tuh, bisa saja dia karena nggak kenal terjadi hubungan kekerabatan, kemudian anaknya pada cacat semua. Kalau anak-anak cacat kan musnah sudah, ya, yang namanya regenerasi dan keberlangsungan hidup bagi manusia. Yang salah satu tujuan keberlangsungan regenerasi hidup manusia adalah untuk menjaga dinul Islam. Begitu kira-kira. Nah, tata cara dalam pelaksanaan hukum rajam. Nah, di sini seperti tadi ya sudah saya jelaskan, ini konteksnya harus berada di dalam naungan daulah Islamiyah. Ya, seperti di Saudi Arabia itu diterapkan. Ya, walaupun jarang sekali kita melihat ada hukuman rajam, ya, tapi justru beberapa puluh tahun itu pernah terjadi terhadap salah satu putri keluarga raja yang memang dia mengetahui dia melakukan hukum kebo, ya, padahal kalau mau memohon ampunan itu akan diampuni, tapi dia tetap tidak mau dan dia menjalankan dan akhirnya dia rajam sampai mati. Alhamdulillah. Tapi sedemikian kuatnya iman si putri keluarganya tersebut. Tapi sebelum dieksekusi tentunya ya mereka diberi kesempatan untuk bertaubat dan bersuha. Ya, sehingga ketika dia telah menjalani hukuman secara syariatnya, insya Allah dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang berkata, mengapa kalian membunuhnya dengan cara seperti ini? Mengapa tidak langsung saja dengan pedang? Ini bicara tentang tajam ya. Nah, ini Rasulullah bersabda, "Idza qataltum fa'ahsinul qitlah." Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Cara yang baik dalam membunuh bukan berarti membunuh dengan cara yang paling mudah, akan tetapi yang dimaksud adalah cara yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana firman Allah, "Wa man ahsanu minallahi hukma." Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini. Hikmah dari hukum rajam, masih ada waktu 2 menit. Jika seorang berkata, apa hikmah dari membunuh dengan cara seperti itu? Jawabnya bahwa syahwat, keinginan berzina tidak dirasakan oleh salah satu anggota badan saja, akan tetapi oleh seluruhnya. Tatkala seluruh badan yang berzina merasakan betapa nikmat perbuatan haram ini, maka pantaslah jika seluruh badan merasakan sakit dari hubungan tersebut. Oleh karena itu kesesuaiannya sangat nampak. Nah, berbeda dengan hukuman tadi yang membunuh ya kisos itu memang dengan metode yang secepat-cepatnya. Kalau di Saudi itu dipenggal ya, pakai pedang yang sangat tajam, dress itu cuma 100 detik udah selesai itu. Dan manusia ketika lehernya udah putus itu udah gak merasakan apa-apa karena kan ruhnya udah pergi. Jadi kalau secara kemanusiaan justru metode itu kan yang paling tidak menimbulkan siksaan bagi si terdakwa yang dieksekusi. Cuman orang melihatnya sepertinya kejam. Oh, agama Islam kejam sekali ya. Hukuman mati eksekusinya kok dipenggal gitu. Kenapa nggak ditembak atau misalkan ditaruh di dalam ruangan diberikan gas beracun, kan perlahan-lahan itu matinya ya. Orang yang mati perlahan-lahan justru itulah yang paling tersiksa. Begitu. Oh, di dalam kaifiat melihat hewan kurban aja itu pisau harus setajam-tajamnya,
dan memutus 4 urat yang terdapat di leher hewan semut itu harus secepat-cepatnya. Itu di dalam memperlakukan hewan, apalagi manusia. Sekalipun manusia tersebut adalah dalam menjalankan hukum mati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Fakir bisa memberikan pemahaman yang bisa dipahami ya, bahwa hukum atau penerapan syariat Islam yang pertama yang banyak adalah untuk kebaikan bagi umat itu sendiri, karena hukum syariat Islam adalah Allah yang menetapkan, maka Allah yang paling tahu buat kebaikan manusia atau kemaslahatan umat. Tetapi di dalam pelaksanaannya ya, hukum atau jinayat ini hanya bisa diterapkan ketika berada di dalam naungan daulah Islamiyah. Itulah makanya kenapa perjuangan untuk menegakkan, mendirikan daulah Islamiyah dalam rangka menegakkan syariat Islam secara kafah itu selalu mendapatkan tantangan dan hambatan. Ya, kenapa? Karena banyak yang belum memahami. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa singkat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi'an mazidan ya Rabbana Muhammad kama yanbaghi li jalali wajhika wa jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma taqabbal minna sholata wa siyamana wa qiyamana wa qulana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa warhamna syadara. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa min syururi rabbana Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin ba'da sholat maghrib Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bumi 2 RW 021 Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Selatan telah terlaksana. Dan dari kami kepada saudaraku yang telah ataupun yang menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan kebarokan diberikan, diberikan ilmu yang manfaat di dunia akhirat, diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki dan usaha serta penghasilan finansial yang banyak halal barokah manfaat di dunia akhirat, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, dan semoga Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Al-Karimah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lanjutan dan istiqomah program dari DKI At-Taqwa setelah pada hari ada pembacaan surat Al-Mulk. Insyaallah akan dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألت خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لهم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم
إن أهلكني الله ومن معي رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أريكم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن سننزل عليهم من السماء آية فظلمتنا كلها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نريكم ربك فينا فإذا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فلقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده وإذا
أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تعملون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم وجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم فإنكم إذا لمن المقربين قال لكم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقى حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنكم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم واسلمنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما ونظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون وتبكبوا فيها ثم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال ما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون وافتح بيني وبينكم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأمتنا ومن معه وبالفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سمع علينا أوعزك أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود
المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتشركون بما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هادين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون ونجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين صدق الله العظيم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما